السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية، ومع باقة من التمارين حول المتتاليات والدوال ورول وطف وما إلى ذلك. Donc, suite et dérivation pour la deuxième année bac sciences maths. Soit f une fonction définie sur R par, pour tout x appartient à R, f de x égale à x moins cos x. Montrer que f est une bijection de R vers R. Déduire que f de x égale à 0 admet une seule solution alpha dans R et que alpha compris entre π sur 6 et π sur 4. La deuxième question. Montrer qu'il existe C appartient à alpha π sur 4 tel que f de π sur 4 égale π sur 4 moins alpha f' de C. Petit b, montrer que f' de C supérieur à 3 demi, puis déduire que le alpha est compris entre π sur 4 et π plus 4 racine de 2 sur 12. Donc voilà l'exercice concernant il y a pas mal de choses. Il y a TVI, la dérivabilité et ainsi de suite, taf. Donc ici, s'il vous plaît de chercher avant de voir la correction que je vais proposer. Donc, on a f continue sur R comme différence de deux fonctions continues. Dérivable sur R comme différence de deux fonctions dérivables. Et pour tout x appartient à R, f' de x est égal à 1 moins sinus x.
pardon, 1 plus sinus x. Or, notre sinus x est supérieur ou égal à moins 1, donc f' du x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire f est une fonction croissante. D'où f bijection de R vers f de R. On va définir l'image de R. Donc f de R, ce n'est que limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x, car il est croissante limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc on va déterminer cette limite-là et cette limite-là. On a le moins cos, il est compris entre 1 et moins 1, d'où x moins 1 est inférieur à x moins cos x, qui est inférieur à x plus 1. Puisque limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de x moins 1 égale plus l'infini, et le x moins cos x supérieur à x moins 1, alors les limites, lorsqu'x tend vers plus l'infini de x moins cos x, ce n'est que plus l'infini, d'après limite et ordre. إذن عندنا x ناقص كوس x أكبر من x ناقص 1، والنهاية ديال x ناقص 1 هي بجوار بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذا النهاية ديال x ناقص كوس x ما هي إلا زائد ما لا نهاية. من جهة أخرى أن x ناقص كوس x صغير من x زائد 1، والنهاية ديال x زائد 1 هي بجوار موال لانفيني هي موال لانفيني. إذا النهاية ديال x ناقص كوس x بجوار موال لانفيني هي موال لانفيني. إذا لا ليميت في موال لانفيني هي موال لانفيني، ولا ليميت بلس لانفيني بلس لانفيني، دونك اف لي ار إيكال ار. نتابع. إذا هاني بينت ملي هادي كبر من هادي، وهادي لا ليميت ديالها هي بلس لانفيني، راه لا ليميت ديال هادي بلس لانفيني. غادي دابا نمسح نكتب هادي صغر من هادي، ولا ليميت ديال هادي في موال لانفيني هي موال لانفيني. إذا لا ليميت ديال هادي موال لانفيني، نكتبوها هنايا. لأن حنا قلنا بأن بور تو تيكس أبارتي ار عندنا إكس ناقص كوس إكس صغر من إكس بلس 1 وكبر من إكس موان 1. On a لا ليميت ديال هادي بجوار موال لانفيني هي موال لانفيني، ألوغ راه لا ليميت لوغسكس طون فير موال لانفيني ديال إكس ناقص كوس إكس هي كذلك موال لانفيني. D'où f bijection de R vers R. لأن ليميت موال لانفيني موال لانفيني، ليميت بلس 1 بلس لانفيني، donc f de R égale R. Zéro appartient à R, donc كاين واحد alpha unique appartient à R tel que f de alpha égale à 0. On va trouver un encadrement de alpha grâce à TVI. Donc je vais calculer f le P sur 6, ce n'est que P sur 6 moins cos P sur 6, qui est égal à P sur 6 moins racine de 3 demi, qui est égal à pi moins 3 racine de 3 sur 6, qui est négatif. Et le f de P sur 4, ce n'est que P sur 4 moins cos P sur 4, qui est égal à P sur 4 moins racine de 2 sur 2,
qui est égal à pi moins 2 racine de 2 sur 4 positif. Donc, selon TVI, alpha appartient à pi sur 6, pi sur 4. Donc, voilà, on a pu trouver que l'existence de alpha et on a localisé alpha entre pi sur 6 et pi sur 4 grâce au théorème de valeur intermédiaire. إذن ألفا كاينة بين بي على 6 و بي على 4. نعم. ننتقلوا لثانيا. إذن هنا كاينة طف. Deuxièmement, donc on a F continue sur R, donc il est continu sur alpha pi sur 4. Dérivable sur R, donc il est dérivable sur alpha pi sur 4. Selon TAF, théorème de accroissement fini, il existe C appartient à alpha pi sur 4 tel que f de pi sur 4 moins f de alpha égale à pi sur 4 moins alpha f' de C. Or, le f de alpha égale à 0, donc il me reste f de pi sur 4 est égal à pi sur 4 moins alpha f' de C. Voilà. إذن كنعتقد الأمور واضحة جدا. ننتقل لبي. هذا ننتقل دابا لبي. إذا بي بتي بي، إذا عندنا اف بريم بليس سي ديجا كالكولي هي 1 بلس سينوس سي. اور سي كبر من بي على 6 اي سينوس كرواسونت في هاد الانترفال. دونك سينوس سي كبر من سينوس بي على 6، c'est-à-dire que sinus C كبر من 1,5, on va ajouter 1 aux deux termes, aux deux membres, كبر من 1 plus 1,5, c'est-à-dire que le f' de C est supérieur à 3,5. هاد la double inégalité on a déjà démontré que le alpha est inférieur à pi sur 4, le voilà. Il me reste à démontrer que le alpha est supérieur à, donc montrons que alpha est supérieur à pi plus 4 racine de 2 sur 12. أما هذه راه ديجا ديمونطريها هي. Donc on a غنمسح هنايا، غنمسح هنا ونجاوب. إذا غنجاوب هنايا. on a باش نجاوب على هذا on a f' de C est supérieur à 3,5 implique je vais remplacer le f' de C par f pi sur 4 sur. Donc f de pi sur 4
sur P sur 4 moins alpha est supérieur à 3 demi. Je vais faire l'inverse. Le P sur 4 moins alpha est positif. Le F de P sur 4. Le F de P sur 4, il est positif. Car c'est P sur 4 moins. إذن هنا غادي ندير P sur 4 moins racine de 2 sur 2. Le tout sur P sur 4 moins alpha est supérieur à 3 demi. Donc هذا positif يعني Pi moins 2 racine de 2 sur 4. وهنا Pi sur 4 moins alpha est supérieur à 3 demi. غادي ندير l'inverse هي Pi sur 4 على Pi moins 2 racine de 2 sur 4 est inférieur à 2 tiers. غادي نضرب هنا في هذا العدد غادي نلقى Pi sur 4 moins alpha inférieur à 2 tiers في Pi moins 2 racine de 2 sur 4. C'est-à-dire que le Pi sur 4 moins alpha est inférieur à Pi il est inférieur à ندخل 2 لهنا غادي تعطيني Pi moins 2 racine de 2 sur 6. Avec donc le moins alpha, alpha moins Pi sur 4 supérieur à 2 racines de 2 moins Pi sur 6. Donc le alpha est supérieur à 2 racines de 2 moins Pi sur 6 plus Pi sur 4 qui est égal. Donc 12 نضرب هنا في 2 وهنا في 3 2. إذن هنا 4 racines de 2 moins 2 Pi نضرب هنا في 3 هي 3 Pi. إذن ألفا كبر من 4 racines de 2 moins 2 alpha plus 3 c'est Pi على 12. إذا أنا بينت بأن ألفا كبر من هذا العدد هذا. دونك ألفا صغر بي على 4 وكبر من هذا. دونك سو كيل فو دومونطري ها هي. إذا المطلوب هو التركيز ومعرفة كيفية الحساب. نترككم لبعض الوقت. Soit n appartient à n étoile.
est Fn une fonction définie sur R plus par Fn du x plus arc tangente x sur n. Montrer que pour tout n appartient à une étoile, il existe alpha n appartient à R plus tel que Fn de alpha n égale à 1. Montrer que pour tout n appartient à une étoile, le alpha n est compris entre 0 et 1 et que pour tout x appartient à 0, 1, f de n plus 1 inférieur à fn de x. Étudier la monotonie de alpha n puis déduire que alpha n converge et que limite de alpha n égale à 1. Montrer que limite de n à moins alpha n puissance n égale à 1. Voilà un autre exercice. Donc, on a هاد الدالة continue sur R+, car c'est le composé de fonctions continues et la somme de deux fonctions continues. C'est trivial. Pour tout x appartient à R+, la dérivée égale nx n-1 plus 1 sur n facteur de 1 plus x sur n au carré. Donc f' de x, il est strictement positif pour tout x appartient à R+. D'où fn est strictement croissante. Donc, bijection de 0 plus l'infini vers f de 0 limite lorsqu'x tend vers plus l'infini.
est égal, le fn de 0 c'est trivial, c'est 0, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de arc tangente est égale à une constante, est égale exactement pi sur 2 plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 appartient à 0 plus l'infini, donc il existe un seul alpha n appartient à 0 plus l'infini, tel que fn de alpha n égale à 1. Chaque élément de l'ensemble de type d'arrivée admet un et un seul antécédent de l'ensemble de départ. Donc, le 1 existe là, donc il existe un seul alpha n appartient à 0 plus l'infini, tel que fn de alpha n égale à 1. Voilà. Donc, à l'existence, كاينه. الآن غادي نستعملو تي في اي باش نلوكاليزيو مزيان. إذا عندنا on a deuxièmement pour tout n appartient à une étoile, le fn de 0 égale 0 est inférieur à 1 qui est égal à fn de alpha n. Donc, je vais l'écrire là. Le fn de 0 qui est égal à 0 est inférieur à 1 qui est égal à fn de alpha n qui est inférieur à 1 plus arc tangente 1 sur n. Donc, cette quantité est strictement positive, donc elle est supérieure justement à 1. D'où, puisque fn est croissante, on fait introduire la fonction réciproque, donc il va me donner le 0 est inférieur bien à alpha n qui est inférieur à 1. لأن هذا باش نوضحو هذا fn دو 0 صغر من fn دو الفا n وهذا راه fn دو 1. غادي ندخل لا فونكسيون ريسيبروك اللي حتى هي كرواسونت، دونك غادي نلقى 0 صغر من الفا n صغر من 1 car fn moins 1 est croissante. D'abord, soit x appartient à 0, 1. إذن fn plus 1 de x, et il y a x moins fn de x égale à عندنا لما نديرو الفرق عندنا xn plus 1 est inférieur à xn. إذن الطريقة ها هي، عندنا x نضرب هنا في xn وهنا في xn، إذا غادي تلقى xn plus 1 صغر من xn et x على n plus 1 صغر من x على n. غندخل هنا l'arc tangente، دونك l'arc tangente ديال x على n plus 1 لأنها كرواسونت، arc tangente x على n غنجمع هذا وهذا، إلا جمعت هذا وهذا غادي يعطيني fn plus 1 ديال x، وإلا جمعت هذا وهذا غادي يعطيني fn دو x. إذن ها السؤال الثاني، حنا بينا ألفا n كاينة بين 0 و 1، ها هي علاش، لأن هاديك كرواسونت، وحنا بينا بأن fn plus 1 دو x strictement inférieur à fn دو x. Pour tout x entre 0 et 1.
ننتقل للسؤال الثالث. إذا تخوازيامون بغينا لا مونوتوني. شفنا بأن بور توت إكس أبارتيان 0 1 اف ان بلس 1 ديال إكس راه صغر من اف ان دو إكس. إذا لقينا بأن ألفا ان كاينة بين 0 و 1. إذا اف ان بلس 1 ديال ألفا ان صغر من اف ان ديال ألفا ان اللي هي 1. دونك اف ان بلس 1 ديال ألفا ان صغر من 1 اللي هي اف ان بلس 1 ديال ألفا ان بلس 1. Or, fn plus 1 est croissante, donc alpha n صغر من alpha n plus 1, c'est-à-dire la suite alpha n est croissante. Croissante majorée alpha n. Croissante majorée, donc converge. Tout de suite croissante majorée et convergente, et tout de suite décroissante minorée et convergente. Donc alpha n est une suite convergente. الآن بغيت نبين بأن الليميت ديال ألفا إن هي 1. إذا واحد شوية د الوقت باش تمعنوا في الحل باش ننتقلوا لحساب النهاية. نعم. إذا montrons que limite ديال ألفا إن هي 1. قلنا أن ألفا إن لقيناها. غادي نصنع هاد لارك طونجونت. دونك غنقسم على إن، ندخل لارك طونجونت اللي هي كرواسونت. لارك طونجونت ديال 0 هي 0. لارك طونجونت و لارك طونجونت هذا هو 1 ناقص ألفا إن بويسونس إن. arc tangente. Or, les limites lorsqu'on tend vers plus l'infini de l'arc tangente هذا égal à 0. Donc limite ديال 1 ناقص ألفا إن أس إن égal à 0. d'où limite ديال ألفا إن أس إن égal à 0. donc est égal à 1 pardon. d'où limite ديال ألفا إن égal à 1. Voilà, on a pu démontrer que la limite de alpha n est égale à 1. بات تأطير هذا. إذا أطرنا ألفا n على n، دخلنا لارك طونجونت. هذا راه هو اف ان دو ألفا n ناقص ألفا n بلس، ولكن اف ان دو ألفا n سي 1. لا ليميت ديال هذا 0، دونك لا ليميت ديال هذا 0، دونك لا ليميت ديال ألفا n égale à 1. Il me reste maintenant à démontrer que la limite ديال هذا 1. إذا آخر سؤال. On a Fn ديال alpha n 1 est équivalent à dire que le alpha n puissance n plus arc tangente ديال alpha n على n égale à 1, d'où le 1 moins alpha n puissance n il y a arc tangente ديال alpha n على n. Donc n 1 moins alpha n n égale n arc tangente ديال alpha n على n اللي هي l'arc tangente ديال alpha n على n
على ألفا إن على إن ألفا إن. دونك ليميت lorsque n tend vers plus l'infini ديال n 1 moins alpha n هي ليميت lorsque n tend vers plus l'infini ديال arc tangente alpha n على n على alpha n على n alpha n. or limite ديال alpha n على n égale à 0 لأن الليميت ديال هادي واحد ولا الليميت ديال هادي واحد على plus l'infini c'est 0. دونك لا ليميت ديال هذا سي 1 ولا ليميت ديال هذا 1. دونك لا ليميت ديال هذا 1. ليميت ديال n 1 moins alpha n إيكال إذا هذا طون فير 0 دونك هذا الطون كله فير 1 وهذا الطون فير 1 دونك إيكال 1. إذا هكذا هاد التمارين المهم فائدة التلاميذ ديال ثانية بكالوريا حول المتتاليات الضمنية لي سويت امبليسيت طاف غول لا ديريفابيليتي. إلى الملتقى في مناسبة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.